नमस्कार ओडी न्यूज को स्वागत करुछि मु रश्मि। आजिकार खबर रही वर्तमान सारा विश्व में निजर काय विस्तार करी मानव समाज को निज आयत्तर करिथिबा कोरोना भूताणु कोविड-19 सह लड़िबा पाई सरकार प्रतिदिन बहु योजना करुथबा बेले कोरोना प्रसार मुख्य कारण जनसंपर्क को भांगिबा पाई देश में 21 दिन लॉकडाउन मध्य घोषणा करिसेंती। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ନୀତି ଖଟୁଥିବା ଓ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ତଥା ନିରାଶ୍ରୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଆଶ୍ରୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏହାସହ କରୋନା ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଦେଶର ହିତରେ ପଦ୍ମପୁର ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଥାଶକ୍ତି ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ମୋଟ 20,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ପଦ୍ମପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ପ୍ରୀତେଶ କୁମାର ବହିଦାର, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନଗର ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଶୋକ କୁମାର ମିଶ୍ର, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନଗର ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହରି ସିଂ, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପଦ୍ମପୁର ନଗର ସଭାପତି प्रमोद मेहर, युव नेता इंजीनियर कुणाल पाणिग्राही, नरेश सुंदर साहू, हितेश अग्रवाल, नवकिशोर मेहर, राजीव बग्रिती, दिनेश बारिक, सुरेश साहू प्रमुख उपस्थित रहिबा सह सहायतार एही छोट प्रयासटी आरंभ मात्र आगकू मध्य युव मोर्चा तरफ माननीय प्रधानमंत्री को समर्थन सह सहायतार हाथ जड़ित रहिबो बोली कहिसेंती। पद्मपुर निरंजन त्रिपाठी रिपोर्ट ओडी न्यूज। ओडिशार गर्व ओडिशार गारिमा को नहीं आमे गर्व करूँ। ठीक सेमिति निर्भीक संवाद परिवेषण करबा आम ओडी न्यूज रा धर्म। सत्य घटना को आपण को निकट पहुँचे समस्ते स्वाभिमान रे बचिबा सेथि पई पसंद समस्तकर ओडी न्यूज। घरे बसी देश विदेश रा खबर देखिया पई चाहुतिले लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करबा को भूलंतु नहीं। नमस्कार।